Ganun tanghali mga ka-fishing yan. Pero si yung master. Ito. Yan yung huli nila oh. Dami. Tapos ito, red grouper. Yan yung buyer. Ano. Yan. Yan yung huli nila. So, red grouper. Yan. Ginagang kaninong maning. Ano pa? Huli sila. Ulihin kita dyan mamaya, makita mo. Yan yung master, naka 5 piraso. Yung huli nyo, malalaki. Iba talaga pag master. Yan. May libreng kapihan yan dito. Mga ka-fishing, oh. Yan. Libreng kape. Yan. Walang tubig. Kasi ya, kakape sila. Yan. Yan na. Yan oh, isda nila. Ito, long emperor. Long nas emperor. Ito to. Distansya naman. Ito yung anong tawag nilang lawi. Fishing lawi to. Yan. Yan, papahit yan. Ito ba tapos ano? Ito, sarap to.